जिंदगी में कभी मायूस न होना। जो रास्ते जमीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं, वो रास्ते आसमान वाले के फजल से खुलते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो अल्लाह ताला से छुपी हो, और ऐसा कुछ नहीं जो उसके इख्तियार से बाहर हो। जो रिश्ते जरूरत के होते हैं वो कभी खुशियां नहीं देते, और जो जज्बात के होते हैं वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में सही वक्त का इंतजार मत करो, सही वक्त नहीं आता जिंदगी में। अपने अंदर उस खामी को ढूंढो जो तुमको कामयाब नहीं होने देती। लोग इस साल को बदलता देख रहे हैं, हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। इंसान की जिंदगी सिर्फ चंद दिनों के लिए है और अच्छा नाम हमेशा के लिए होता है। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके रिश्तेदार जिंदगी में अपने काम से काम रखते हैं। रिज्क का वादा है, लेकिन इंसान रिज्क से ही परेशान रहता है। मगफिरत का वादा नहीं, और कोई भी उसके लिए परेशान नहीं है। जिसने किसी मुसलमान को उस जगह जलील किया जहां उसकी इज्जत बनी हो, तो रब्बे करीम उसको ऐसी जगह जलील करेगा जिस जगह उसे अल्लाह की मदद की जरूरत होगी। जब तुम्हें सुकून की कमी महसूस होने लगे तो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करो, क्योंकि इंसान के गुनाह ही उसको बेचैन रखते हैं। मुश्किलात ही इंसान को सिखाती हैं कि रब्बे करीम के अलावा कोई नहीं जो आपके साथ हो। कुछ रास्तों की हकीकत इसलिए भी अल्लाह ताला हमको दिखाता है ताकि हम रास्ते से ही वापस मुड़ जाएं। अल्लाह पाक की रहमत की पहली और बड़ी निशानी ये है कि इंसान को अपने अंदर ऐब दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। जिंदगी को गुजारने के दो ही तरीके हैं, जो कुछ हो रहा है उसको होने दो, बर्दाश्त करो, या फिर जिम्मेदारी उठाओ और उसको बदलने की कोशिश करो। तीन चीजें सआदतमंदी में से हैं: कुशादा घर, नेक बीवी, नेक पड़ोसी और अच्छी सवारी। वालिदैन का अपनी औलाद के लिए इन दो चीजों से बढ़कर कोई तोहफा नहीं है, तरबियत और आदाब। जिन लोगों का आपने दिल दुखाया है, उन लोगों की खामोशी से डरो। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया या कहा नहीं तो अल्लाह पाक जरूर करेगा। इंसान की मजबूती को देखा जाए तो वो पहाड़ों को अलग कर दे, और अगर कमजोरी को देखा जाए तो लफ्जों से और लहजों से टूट जाता है। मखलूक का रब कहता है तुम निकाह करो, रिज्क में इजाफा होगा, पर रब की मखलूक कहती है पहले रिज्क जमा कर लें फिर निकाह करेंगे। तुम्हारे सर पर शफकत के हाथ फेरने वाले हाथ जितने कम हो जाएंगे, जिंदगी की मुश्किलात और तलखियां उतनी बढ़ती जाएंगी। अपने बड़ों की कदर कीजिए। बूढ़े आदमी की राय जवान की ताकत से ज्यादा अच्छी होती है। बेशक अपनी हर चीज अपने दोस्त के लिए कुर्बान कर दो, मगर किसी भी शय के लिए अपने अच्छे दोस्त को कुर्बान मत करना। दुख तकलीफों से परेशान न हुआ करें, ये तो तुम्हें मालिक के करीब करती हैं। कचरे के अंदर पड़े खाने हर रोज ये कहते हैं कि पेट भरते ही लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। कभी गौर किया है कि बच्चों के चेहरों पर इतना नूर क्यों होता है? क्योंकि वो शरारतें करते हैं, साजिशें नहीं। इंसान अपनी गलतियों से ज्यादा अपनी शराफत की कीमत अदा करता है। जब यकीन और भरोसे का कत्ल होता है तो अक्सर रिश्ते बस नाम ही के होकर रह जाते हैं। कोशिश किया करो बेवजह खुश रहो, अक्सर वजह बहुत महंगी पड़ती है। क्या खूब होता कि गम रेत के होते, हम मुट्ठी से गिरा देते और पांव से उड़ा देते। औरत एक बहुत ही बाबरकत चीज है, सबूत चाहिए तो एक बार अपनी मां को देख लो। जो इंसान झूठा हो वो ताकत के आगे झुक जाता है,
اور جو سچا ہوگا وہ صحیح دلیل کے آگے جھکتا ہے۔ رشتے ہمیشہ کم بناؤ، لیکن جو بناؤ ان کو دل سے نبھاؤ۔ اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو دیتے ہیں۔ نفرت کو ایک لمحے کے اندر محسوس کر لیا جاتا ہے اور محبت کو ثابت کرنے میں زمانے گزر جاتے ہیں۔ محبتیں اور پیار عمل سے نظر آتے ہیں، باتوں سے تو دکاندار بھی متاثر کرتے ہیں۔ اگر امیری آ جائے تو مغرور نہ ہونا، اور اگر غریبی آ جائے تو کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ نہ تو امیری سدا رہتی ہے اور نہ ہی غریبی سدا رہتی ہے۔ جب کسی انسان کی توبہ قبول ہو جائے تو 7 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں: دل کا بوجھ ہلکا ہو جانا، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جانا، عبادت میں دل لگنے لگنا، حالات کا آہستہ آہستہ سنورنا، دعا کی طرف بار بار دل جانا، تکلیف میں بھی اللہ سے شکوہ کم ہو جانا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو آ جانا۔ یاد رکھیں، استغفار صرف گناہ مٹانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ سے دوبارہ جڑنے کا راستہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتھر دل رویا نہیں کرتے، ان کو نہیں معلوم پانی کے چشمے پتھروں سے نکلتے ہیں۔ کسی کی زندگی سے سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ کسی نے بھروسہ نہایت ہی سلیقے سے توڑا ہے۔ غصہ ایک ماچس کی تیلی ہے جو کسی کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ لفظ تم اور آپ، ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ رشتوں کی پہلی شرط عزت نفس ہوتی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ رشتے نہیں نبھ سکتے۔ انسان ہمیشہ اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے، کوئی عہدہ حاصل کرنے سے نہیں، کیونکہ اونچے مینار پر بیٹھنے سے کوا عقاب نہیں بن جاتا۔ دعا کے اندر تاثیر تمہاری طلب سے آتی ہے، اور دعا کے اندر تاخیر تمہاری بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ برا وقت بھی کمال کی چیز ہے، جی جی کرنے والے لوگ بھی تو کرنے لگتے ہیں۔ جو انسان خود غرض نہیں ہوتا، احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے۔ جو شخص جھک جائے وہ کمزور نہیں ہے، بس اس کے اندر اپنے رشتوں کو نبھانے کی چاہت زیادہ ہوتی ہے۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا کردار اور اخلاق بہتر ہو اور اپنی زوجہ کے ساتھ نرم مزاجی اور شفقت سے پیش آئے۔ اکثر چیزوں کو نظر انداز کیا کرو، پرسکون رہنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اس شخص پر کبھی اعتبار نہ کرنا جو اپنے سچے ہونے کی قسمیں کھائے۔ اللہ کریم کے فیصلے ہماری خواہشات اور آرزوؤں سے بہت بہتر ہیں۔ کچھ لوگ اس لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ جاہل لوگوں کو پڑھانا نہیں بلکہ ان کو ہرا سکیں۔ اچھی باتوں کو پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ لوگ تم سے نہیں بلکہ تمہاری حیثیت سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ آپ بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں اگر آپ اپنی زبان پر قابو پا لیں۔ احمق انسان کا اپنا نقصان کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے ارد گرد موجود تمام لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ زندگی میں وقت اگر ایک سا رہتا تو لوگوں کی پہچان کیسے ہوتی؟ ہم لوگ عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر ہم معافی مانگنا اور معاف کرنا شروع کر دیں۔ عزت اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ نرمی سے کسی کی بات کا جواب دینا اس کے غصے کو کم کر دیتا ہے۔ اس دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے۔ ایک سے مانگو گے تو ہزاروں دیں گے،
और दुनिया की सबसे महंगी चीज मदद है। हजारों से मांग लो तो कोई एक देता है। औरत तुम्हारे निकाह में हो या ना हो, मगर उसको गैरों के अंदर डिस्कस नहीं किया करते। जिस तरह खुशबू से फूलों की पहचान होती है, इसी तरह इखलाक से इंसान की पहचान होती है। कामयाबी के रास्ते सूरह कुरैश से खुलते हैं। रात सोते वक्त 71 मर्तबा सूरतुल कुरैश पढ़ लिया करो। अव्वल व आखिर 3 मर्तबा दरूद शरीफ, फिर रिज्क संभाल नहीं पाओगे। मालो दौलत से इंसान खुशामद तो खरीद सकता है, मगर मोहब्बत नहीं। कमीने लोगों से बचकर रहो, कमीने लोग अल्लाह से भी नहीं डरते। दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स वो है जो ज्यादा तन्हा रहता है। सुबह नमाज़े फज्र में एक सफ भी मुकम्मल नहीं होती, मगर जैसे ही सुबह होती है मोबाइलों से दीन बरसता है। अपनी ख्वाहिशात को दिल में ही मार डालो, अपने दिलों को उनमें न मरने दो। अक्सर रिश्तों के अंदर बस हमारे लिए इतनी गुंजाइश ही बचती है कि उनसे अलग हो जाएं।